Expert Production Final. So nakagapunta diri sa Bokso Impasugong Satellite Campus 147 Aldao Taim Pasugong Motocross Competition 2024. So Ray Stanley Bebelio Rayo ay klang gibuya na lap full shot up la pumasok Rayo la ayan oy anong nangyari Bibi Monkey tora si Ray ala Ray Stanley Rayo ay klang la anong nangyari Bibi Monkey whoop 12 laps ayan wow Expert Production Final araw Papa Ron anong nangyari binigay mo ang underbone ha so still Ray Baitit Stanley Rayo ay klang nawala sa eksena Baby Monkey Philip Bebelio wow to arag iwi ng Rayo wow anong nangyari agay wasak ang daming tuara wow inside outside Stanley la oh Ray Baitit gihapon on the lead wow tuara walang pagbabago still Ray Baitit la wow ayan wow grabe Ray bay outside ayan 12 laps malayo pa tayo malayo pa 12 laps ayan wow tuwara wow yan grabe Randall bay so still Ray Baitit yan walang pagbabago go outside Stanley inside tuwara sabi Randall bay ayan parang dumidikit na si Rayo kay Stanley yun no wala
Proximanan kay Stanley Nanyasa. Wow. Ayan na. Magandang laban, bay. Dumidikit, Rayo Ipanag kay Stanley Nonyesa. Wow. Randel. Tuara. Wow. Nakakadol na si Rayo kay Stanley. Malaya pa tayo. 12 laps tayo. 12 laps. Yun. Honor, right by the dos. Wow, grabe Randel, bay. Oops. Inside. Yan. Ayan na, nakalapit na. Wow. Randel. Stanley. Malayap na guys. Wop. Nagkadool na silang duha karayray. Wow. Klang-klang ya pun kaubat. Tuara. Oops. Uy, parang maxing double na si Wow. Brooks, ha? Tingnan natin kung saan mag-outside, mag-inside. Outside. Walang pagbabago. Nagkadool na sila karayray. Nagkadool na silang tulo. Magandang laban oh. Expert Open, Expert Production. Wow. Yan. Walang pagbabago. Inside. Yan. Still Randel Baitit. Bakbakanan. Nagkadool na pod. Randel. Tuara gihiwi na pod. Wow. Walang pagbabago. Siya talaga ang gusto mong hari. Yun. Papalapit na Proximanag. Andyan na sa likuran. Right side corner. Inside Rayo. Outside Stanley. Ala. Ayun. Dumikit ka lang. Huwag kang malikot. Ayan na, Proximanag. Ala. Wow, grabe. Huwag kang malikot. Ayan. Wow. Ala. Oops. Ayan. Grabe. Off section. Oy! Oops! Ala! Up! Hapit! Ala! Grabe! Pinipressure ni Rayo si Stanley Nonyesa. Magandang laban, bay. Yan. Take me home to the place. Pero malayo pa tayo. 12 laps tayo. 12 laps. Tingnan natin sa corner. Inside. Outside Stanley. Ala! Ayan na. Wow. Outside. Tuara. Ray pa rin on the lead.
Yan. Wow. Stanley. Up. Yeah. Walang pagbabago. Yan. Dumikit ka lang. Grabe, triple, double. Wow. The high 6 power, Proximana. Grabe, gandang laban. Stanley versus Rayo. La. Wow. Yan. Suara. Grabe. Overlap, klang. Yeah. White flag, last lap. Yan. Wow. Oh, last lap. Yan. Wow, gilubang na po. Yeah. Last lap. Yan. Oy! Grabe. Wah, nakalayo si Ray. La. Grabe. Up. Ayan, Ray Baite champion. Stanley Rayo. Tuwara. Okay, congratulations, Ray Baite, the champion, back to back. Okay, back to back champion, Ray Baite. Grabe, champion Randel. Magandang laban. 4 klang ang barabar 5. Philip Emilio. Magandang laban. Salamat. Oh, sana'y nasiyahan